niko parmi bantu banaza kritikaka la Kabili. Politiki yabo nayo ya mubaya ndio natufikisha kutuko leo. Kama politiki ya Kabila ilikuwa mzuri, apasha diriger Congo bien et développer mzuri, anaweka demokrasia bien, anacha kiti facilement. Ana organiser élection clairement après avoir fait un recensement ya bien, kupatia ba Congolais ma carte ya bonani identité biométrique, ku sécuriser Congo yote bien. Kabila Joseph ndio apasha kufanya vile. Anastabiliser kila kitu na anatoka d'une manière civilisée. Kama tunamheshimiaka pasha lake kuikala kama kinga kati yake tuko na mheshimu. Kama tuko mu désordre ya leo hii ni roho mbaya Joseph Kabila. Ile bakatange vingine ba supporter Kabila na baba penda kusikia. Kama muna ile akili ya fanatisme 1000% amuta liberaka Congo. Tshisekedi ni produit ya Kabila. Félix Tshisekedi ni produit ya magui mafia ya Kabili. Ndio anatufikisha munaenda kupata president mwa hivi. Hawezi kupata president wa akili. President wa Assemblée ngalo sha mwana clair. Jamais. Bana pataka na mtu batezi contrôler kipumbafu mkichwa, kiwelewele kile batanza kumanipuler. C'est pour leur katalaka aba bantu bote walikuwa clair bakalamushi. Pero mkatala Martin Fayulu, mbona sasa ni babelewele? Ndio na mafishi ya kila politicien mu Congo. Barangara mkichwa Martin Fayulu ni mtu alisoma masomo. Vrai intellectuel et na personnalité. Atavala nkochi kama ni kale unaangalia na Kagame, Kagame atona ke binaanza kuwaka. Martin Fayulu mtu mkogote kwenye chika n'importe quoi. Acha kutumika kama organisme international, hiyo organisme international. Acha kana na bazungu ba mingi, ni mtu alitembea, eko intellectuel pratique musansi ya mingi. Il faut que huyu kama tunampatia ma intérêt yetu. Problème ni ma intérêt individuel. Kabila Joseph aliangalia ma intérêt yake. Na ba partenaire bake itakuwa en danger kama tunapatia huyu bwana na win election. Batatuwinda sawa nyama. Tutaperdre mabitu yetu yote tushakuiba Mkongo. Ni deal. Bana mwima vainqueur wa election akweli Fayulu. Bana patia Tshisekedi. Tshisekedi na ye fils de père et de mère. Muro mubaya na beba. Njo erreur ya Tshisekedi. Yale pasha kukatala, mina katala. Tumpatie ula na wina. Kama unaona vile Mungu atapasha kumibariki mwa Wakongole wa mingi. Sasa kinye mulenda mnamnyang'anya Martin Fayulu presidency yake, mwa mnabeba kura yake njo mtakula. Mnafanya nini? Amfanye kitu. Amufanye kitu spirituellement parlant. C'est-à-dire amona na spiritualité mwa Congolais. Mungu mtamkimwili. C'est parce que vous n'avez aucune notion de spiritualité. Njo maana Mungu natesa mu Congo. Turudi nyuma. Kumunyanganya Fayulu victoire yake we Chilombo. Unetika unaibeba bakufanya president. Unaganye nini na bakongole banaganye nini? Angala nchi vileko. Ile franga unapata we Chilombo. C'est l'argent sale. L'argent du sang des Congolais. Kama bu président bunakuisha, moi je te dis, on va arracher cet argent. Face yote kunenda kutia le franga chez les blancs. Pas les mêmes blancs là vont nous indiquer, nous, que Chilombo a tel compte, tel. Batakwandika na oma Panama Papers, les francs tout est récupéré. Tu n'as rien fait. Par contre, mon athèse en job à Congolais. Et 3 ans, les Congolais allaient respirer. Ils allaient bien manger. On allait reconstruire l'économie du pays, la sécurité, la politique allait changer de face. Qui me témoigne bien à égoïsme à politiciens congolais. Vous ne supportez jamais, vous ne travaillez jamais pour les intérêts suprêmes du Congo, pour vos intérêts, vos propres intérêts. Regardez où vous êtes. Vous n'êtes plus en paix. J'ai un problème quoi. Et maintenant, Monenda Katanga, votre plan c'est de mater les Katangais. Ngoy Mulunda a fait des discours dans son église. Il en avait marre de votre système tribal. Alisema maman moi ya nguvu ilimshirikisha. Juu mtu nako diriger Congo. Mtu wa upendo, osi diriger Congo mstili una diriger.
Congolais de père et de mère. Hawezi kutoka kwenu mwe wote familia yenu mnakimbia. Unakuwa mwenye president unamia kukatanga unaiba makare mine Congolais wa wapi? Familia yako unahamisha ukatanga, mnaanza kuiba Congolais wa wapi? Mnaweka na system en place ya kuhamisha province yenu yote. Le Grand Kasai yote majorité mwisha kwama mwebo wote mko mkatanga. Na akili gani? Non, n'importe qui atasema. Atango Mulunda il fallait asema tami entasema. Bile bitu mnafanya c'est anormal. Moi non c'est normal. Ampende Congo. Mulunda alisema bila alisema mnampika prison. Tunatia pembeni. Chiswaka Isaac mtoto wa UDPS. Kalikuwa ni kamason kabulebule katuma papa kumikulu to abuchafu. Kena nga tumanyumba pakasumbalesa na funja kumikulu. Munamweka kama ni chef wa UDPS pakasumbalesa pale. Bajamar Kakabundu wanakuwa na Gilbert Kankwende banampatia le petit poids. Njoko bananzaka kuiba mission yabo ya vol. Bali pigaga kuya yabo ya kwanza ni kote Kasumbalesa. Banabele Chiswaka banampa pouvoir yote banamweka Kasumbalesa ku frontière ku douane. Peut-être na tia na bureau yake pale na dédoublé. Ana créé état dans l'état. Ma camion teranza kupita ule pete una percevoir franga olenge mkonti ya leta ule Chiswaka na bawewa na bakamu inasa pona mabunduki madawa pale bena mprotéger peut-être fanya madega anapika bakatange matupata kuwapo na bengine kuzibira mabalabala kuzijifle na bataximen kupandisha drapeau ya UDPS bana saboter drapeau ya Congo kubomana mabiro pa Kasumbalesa peut-être anafanya loi. Et on a été qui tout pale Kasumbalesa tapande anafanya meeting tona sa eko mu territoire conquis. Ba militaire beko na mongopo le petit. Ba policier beko na mongopa. Paka na gouverneur Jacques Kiabula mo Katanga. Le petit a remplacé nani Kiabula ku pouvoir. Yo tele nzwani Jamar Kakabund était derrière le petit Chiswaka. Gilbert Kankonde, alors vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Banam supporter le petit Waboli. Petit a faire trembler au Katanga Chiswaka. Anaikamata hivi na mikono mbili yake. Jacques Abula nangaika mu bureau. Anashinda ya kufanya. Il a fallu Muyej atoke kulwalaba Zoe Kabila atoke kutanganika balibebanaka kama na nani hivi. Jo banakuya kumuona Jacques Kiabula. Jacques Abula sema mishina na namuna mina shindwa basha uningira mu province kuba mtu ajisekete. Mina shindwa ya kufanya. Kama mkuju wake sebolo mronaka Richard Muyej Zoe Kabila kama na mwingine gouverneur kama ni wa Olomami nini. Niwa balibebanaka banenda ku frontière Kasumbalesa kwa ngarale desordre. Kiabula rumitaka Muyej grand frère wonzo najua mambo ina magouvernorat mimi nashinda cha kufanya. Muyej anapita kule Muyej ndio banafanya mamemo banafanya na réunion kule kwa Katanga kule Bombashi banafanya réunion ba gouverneur à Grand Katanga banatuma memo Kinshasa. Non, c'est pas possible. Kuko anarchie kwa Katanga. Gouvernement isikilike bantu babule ba individu banabeba pouvoir mbala. Njoo ile tena nafanyaka chuki. Ile anafanya Felix Tshisekedi na mpinir Richard Muyej leo kama mtu wake mjue. Richard Muyej anaonyesha maturité, mtu akili. Anafanya pression mko mtosha Chiswaka huko. Ngoba Kasai ba UDPS. Mnabeba kama inansa puyenu na bawo mnabeka kuna ku frontière. Muyej, Zoe Kabila na wale mwingine kama na Olomami bote na Kiabula balingiaka murenyo ku Lubumbashi. Banafanya pression Kinshasa no. Muyej nani? Jacques Kiabula ndio chef wa gouvernorat. Ana na mwa dire. UDPS afanga nini? Ana revoir. Ndio mlionaka mabulldozer inakuya sasa kubomana na manyumba kule tout ça. Pale banafanya vile. Deja Richard Muyej banambambia chuki. Fitina. Na Zoe Kabila. Banangarasa kama baba bantu Zoe Kabila anabakia kule kutanganika. Richard Muyej anabakia kulwalaba.
iko nguvu tu dribble shibantu aide pes baka mwinansa kuna bawewa tukarishe Katanga à genoux. Il faut que nous démonter Zoé Kabila, que nous démonter Richard Muyej, tuweke po biwelewele. Jo Katanga tu ibambe bien, tu kure tu ibe sa samari. Muna comprendre je veux quoi. Bamba Zoé Kabila banampika inji. Sabi ni petit frère wa Shina Rambo arabapataka pouvoir pasani banamwachacha tu hivi. Bamba Richard Muyej banampika deja anendo Kinshasa ale simple. Momwache bashi arudi kale mukolozi muko residence yake. Banongopa ke présence ya Muyej mukolozi. Eko na ba fanatique baka ba mustili aba kinini ekipe PRD. Itoka ni Bukombe clash. Atanza kwa mukaka nenda magasin kuza bitu bado atanza kumfuata. Wewe masifi masuka hata kwa msalama. Umufuchike pa Kinshasa, umufiche pa Kinshasa. Bana mbloke kule. Jua nini ba piller Katanga, ba affaiblir ba Katange, kutosha ba Katange mu bureau, ba remplacer par les Kasaya. Muna comprendre. Njoo hii. Bana kwa ngamata Chiswaka, lo haya tu kumweka mu prison. Petia kufanya masiku mingi. Chiswaka ule ni mercenaire rebelle. Akufanya masiku mingi mu prison. Yakasa pa. Banenda kumutosha kwa nani? Gouverneur Jacques Kiabula kama ni sirodre ba Tshisekedi bakabunda. Anamrecevoir ule mwizi muuaji. Mtu aliteswa bakatangana bapiga, anabaumiza na batemana mate. Ah vraiment. Jacques Kiabula anamrecevoir ule mtu wa vile ku gouvernorat. Mimi nangarasa non. Nous sommes où? Tuko wapi vraiment? Tuko nenda wapi shiba Katange? Ni zarau mwa mnene sana. Mtu anamipiga, anaua, anaiba, anakudenigrer, anakuzarau na gouverneur. Tu seras kata remplacé pendant 36 heures, bien 72 heures. Unaenda kumrecevoir. Akirme Bakatange personnalité kwa na bachombe. Bakiba samariba. Ba munongo kifakio de froid inenda wapi? Bantu bakonza chisaka na Bakatange vile. Muntu tunapenda kujondola encore jondola mkatanga. Ça ne se passait pas comme ça. Abekanza pita vile. Kama murona chombe alikataka Katanga, anafanya nani Katanga na kwa ete indépendant. Mnajua kama raison. Parmi ma raison ya mingi. Banafanya gouvernement ku Kinshasa. Kloko ba Lumumba. Banakabrana ma ministère bote ya bien. Ministère ya défense banabeba. Ba mupatia chombe na parti politique yake. Ministère kama ni ya sport kama nani. Ula najua nyandike pale. Ministère ya bouleboule, bampatia Bakatange. Ka ministère kama ni culture et art. Chombe beba ministère ya culture et art kama na sport. Amujua ke véritable Congo, jua musoma ke amunizaka baba beno. Jua nefaka chombe na shirika. Bale ba Lumumba, barfama gouvernement bo Kinshasa. Bana j'organiser pas les biens. Banda kupatia Bakatange tuma ministère to bongo. Et pourtant, bote on a dépendre de la ignominière de Katanga. Pas que village Jakamini on a riche à Congo, angara ba Tshisekedi nabo. Bana beba biote. Bakatange bana kasi. Ça bi wale lombalaba. Jamais de la vie Katange valeureux. Apana kuchike le kintu. Muntu asheswa anakuria kunyumba yangu. Anifanye mimi niko ministre wa sport, yana kama ministre wa défense, ministre wa mine et énergie, batoto Katanga bana mnyanganya biote. Jamais de la vie. Je me tourne na il est histoire inarudi. C'est ce qui avait fait Chombe. Katange wa personnalité. Anangara ba Lumumba bote. Katange munampatia ministère ya nini? Culture, voilà. Banampatia Chombe. Leader Katange, ministère ya culture na sport. Ah! Ignominière jo unarisha Congo, shiba Katange, tukue munatupatia ministère ya culture na sport. Mwa Bakatange, msikia nimeambia vile Chombe alifanyaka. Chombe na mukaka na shimama. Anambia Bakatange bote. Mufunge bitu turudi Katanga. Tubache Kinshasa tone kama watapumzika. C'est ainsi Chombe alitokaka. Anako Katanga na proclamer indépendance ya Katanga. Msituchezei. Muna kwa kuria kwetu, muna kuna kwetu, muna biora kwetu, muna shiba, muna yamba, muna koyola na mali ya Katanga. Unatupatia shi ministère ya culture na sport. Ni kutuzarau. Jobi Tshisekedi unafanya textuellement. Histoire ya babaki ya Etienne Tshisekedi, balifanga wale Kinshasa. Bakatange muko wapi? Histoire unaenda na kujirepete.
Katange valeureux munapasha munashimama mwe bote. Munambia Félix Tshisekedi tunakatana. Kama murwa banama lo katanga, amwezi kucheka bakasaya bengeo mabiro mu Lubumbashi jamais. Awezi ngia mabiro yote. Si benye bulongo tuko hapa, tunarishaka Kongo, pourcentage mzima inatoka Katanga, mwiki Kongo kia kufa, Tshisekedi alisema kisha kufa Félix. Ule na kimaintenir ni Katanga, la preuve ane que famille Tshisekedi yote shala mio Katanga, ku Grand Katanga, bote bana mio Katanga, Kasai na divide bote na bantu mbalabala. Na bia majimu biote, bindumba, donc bia biote, na bimanje bia Kasai biote mwana mio Katanga. Munakuya meshiba Katange mututoshe mabiro, munaanza kuturemplacer par les Kasai. C'est ce qui est en train d'avoir lieu. Njo bile birkwaka, birpitikanaka tena wakati ya bachombe. Njo réserve pusaka chombe, anaita Bakatange, mushimame mulamuke. Bakatange bababaeni baele wakati. Balamukaka banarudi kukatanga, bana déclarer indépendance. Mwa ba politicien Katange baleo musitikele michezo. Mufate exemple la chombe. Ou bien, munatoshimia shiba Katange, tunikana na mwe ba Congolais. Tunikana mkikongo. Décision finale est dépendre na Katange, ina dépendre na mwe ba mwizi ya Kinshasa. Munendelesha mamichezo Félix Tshilombo nafanya na famille yake, ba Katange tutafika mu niveau mwa hivi, tuna déclaré deuxième indépendance ya Katanga. Na mujua sema kama ba Katange ba normal, banikala banasema tunatosha Katanga jua mabetizi ya Tshilombo Kinshasa. Inakuya état indépendant le grand Katanga pa. Tuna facilité nini balkanisation en Congo. Katanga tikitoke c'est fini. Kivu itatoka, Nord Kivu itatoka. Ile masud Kivu. Biote na Kongo kinanguka. Kasai kuna nini? Haina na kitu. Katanga tu anatoka tu pa, anakuwa état yake ya parjua nini kukosa mashikio kwa mweba Kasai. Muko ku pouvoir leo ba Tshilombo. Roho ni mubaya tunatoka. Cholorilo. Na mwa tunaanza chizaka mabwambe na majero ronje bantu batoto. Kama tunataka kubiacha tunaanza baka mtu alifakio, tunatia mkicha Cholorilo mimi natoka hapo. Katange mnapasha kama mtu ya poa. Mufuate exemple ya Chombe. Mumwambie bien Tshilombo na wale bakasai ba 1000. Osona mtu anabeba ile franga ulipa ba 1000. Franga Katanga. Ni buwelewele sana, tuko na risha bantu bia bule. Mutoshimie bota heshima ya bule. Atumiombe vitu ya mingi. Bana miiba byote, bana mileta na Kasai mujima yote. Kumidestabilize. Bana mikura kyote, bana mitosha na mabiro. Kumitosha na makare minye yenu ya bangambo yenu. Kwenda kuyenga na mafashi ingine. Paka na kuma village yenu bashefu kutumie. Bena ria sema, bantu Tshilombo banaka uyenga fashi yote. Bena mibeba province. Un vrai Katange politicien, mnapasa mnengia mrenyo. Mnamwambia Tshilombo Kinshasa, acha politiki unafanya. Tunakupa ultimatum. Kama mshange, mheshimiwa Bakatange turudio mabiro yetu, tukontrole province yetu. Kama mnakatala independence ya Katanga. Na kama Katanga anajitosha tu pa ku Kongo, mimi naambia haki. C'est fini, Kongo inaanguka. Kila mtu ende kwabo atengeneze kwabo. Ba victime batoka ni Bakasaya. Ula tasikia mubaya kuro mubaya. Kivusia atapenda. Bakivusia. Banatafutaka na wale occasion depuis zamani. Sudi Kivu. Batapika bikelekele. Kikongo kinatuchokeza kwa mwizi. Kinshasa nja na bloqué avancement ya Kongo. Kuloko Kinshasa. Baada bantu wanakalamu capital. Njo wana blokaka avancement ya Kongo kama mjwaki. Banor Kivusia bakugoma. Michel Bwamieko pale. Banariaka na bwa independance ukote. Bataruka na unamba banafurahi. Bakongo mshiseme. Bakongo indépendance. Kama uliwaambia tajana, wanasema na retard. Les Bakongo seront à l'aise. Bakongo tu banafanya pays yabo. Ile Kongo inakuwa pays. Mkongo ne pays. Asa sikia mbaya. Batafurahi. Bakatangana wake Katanga tunakirekipele. Bakatangia watapenda. Ila marqué, mafasi yote batapenda sauf les Kasaïens. Njo wataanza kulia manyumba. Kasai njo apendake Kongo katike na Kasai njo anabaka indiscipliné. Kasai njo abaki yake kwabo, Kasai njo asheshimi yake bantu ma province ingine, anapendaka nda kubadomine muteri yabo na apendake Kongo katike. Kama mnapenda Kongo katike, mwanze kuheshimia bantu kwabo. L'une des conditions.
Joka mela katika mutarudi kwenu. Kila watu wende muyenge mufa Kasai na le grand Kasai yuko pays à part. Muko enclavé mungu mukatikati. Mutatoka wapi? Amona na sorti ku port kuni. Kunaisha. Marchandise yani yote parce que mengie kule ku Kasai, il faut ipite ku Katanga. Mnapaswa lipa taxe. Comprenez pourquoi Kalonjiri tunga na yana difficulté. Para kataka Kasai. Amsomaki mwa Kasai mafani makelele abure. Kukasema watu wanaanza kufaka njala. Kalonjiri tunga mkopia Kachombe. Chombe na pika pa independence ya Katanga. Katanga kula Butamu na franga yabo na matembre byote. Pays mwa Butamu. Kalonjiri tunga na anajidanganya na pika pa independence ya Kasai. Muulize kwa Shorkor. Kwa Shorkor inaingia kwa Kasai. Bantu beona kufa na njala nguvu sana vyakula vingi. Alikuwa obligé kumuita Chombe kwa telefoni. Mwenzangu nisaidie ko. Bakasema wanakufa. Ma avion anaanza kutoka kwa Katanga kwa Lubumbashi. Yule ndio peleka Bunga kwa Kasai. Mkipenda takutafutia na video ya Belge. Beneta Kasai la capitale de la fin de la famine. Tunamelesha biote bijua nini? Mu comprendre bintu d'une manière scientifique. Peut-être ni ignorance. Jona fanga Kasai unikana unafanya makelele. Non, victime atoka ni Kasai. Séparation en Congo. Katangelo atateso. Na wala Milanda sema kama mnatoka Kasai ba mingi tukimbie mbele ya wakati. Hata kama kuna kwa balkanisation pale takukutia njobolo ndabakia na Rolanda vile. Job mwingine naye mimi nusikia anasema mu group mwa vya nini? Yabo ya ma conversation. Bwana mwana ntumi. Asa tutokeni kwa Kasai leo tutoke ba mingi juu kikongo kutoka balkanisation. Balkanisation ni pale takukutia unabakia wapale, no? Balkanisation natasa kukivu. Bakivusia bena bulongo hapo narudi kwenu. Kasai unaingia mkatanga balkanisation inakuya independence. Unakuwa étranger, pas urudi kwa mpasa unatafuta visa. Pasa unarudi. Immigration katanga kaza nini? Sio atakubeba mpeleka kwa frontière. Unaingia kwenu Kasai inakuwa na pays à part. Ndio nitakuya. Alors, pour éviter vyote tu unasema, juu mwe wengine amutona mabaya yenu, utona mbaya mpaka bimini unakwambia. Mimi naimpatia ma pictures, bangla wasemaka, I'm trying to give you a lot of pictures of the situation. Ni unamipa ma image mingi, nimipe kwa akili ya Kongo kule Mungu nenda nayo. Bintu vya mingi vitaweza kuintervenir, vya kukufurahisha vya kushirikisha. Wakasai upendake kwenu. Kwa na heshima kama uko Mkatanga. Hapana ufika mlo unanyang'anya makaremi ne yote, asa ndio utatoka ninja. Hapana ufika mlo mnaingia mabiro mnaanza nyang'anya bakatange vyote ni imprudence. Amuta bifanya milele. Muna patia bakatange ba independentiste nini sababu. Raison, mutona ma marche mbalabala itachange. Hata kwa tena ma marche ya kumlibere Ngoi Mulunda, hata kwa tena ma marche tufanye hivi, toka ma marche ya nini tukate Katanga. Utasabuke ni comportement yako we Kasai yango pa pouvoir, ni mamisemo yako te parole. Njo rafanya nini, unapedale morale ya bakatange, banangara muistila batibeko nenda, abatachaka. Kama tufanya na shimbio kukata Katanga, batatutawala milele. Mwenjo muna bapatia nini, vile wapa français basemaka, c'est vous qui mettez de l'eau au moulin de Katangé indépendantiste. Mwenjo muna bea mazutu, muna tia mkimoteur, kia Katangé indépendantiste. Kaki na waka brrr, utasabu ke onjo reka mwesans. Utanza Katangé ba égoïste. Wa onjo kwa égoïste. Gouvernement mwangare, ba vrai égoïste, ba dominateur. Katanga tu munabeba. Kama mina nanda museme, munabeba vyote. Munabeba na amuna na heshima. Mamini yote ni yenu, vyote ni vyenu, munatosa Bakatangé mwa biro, tout ça, binakwa bia kumbia monko. Ngara wati. Hakuna namna nyingine ya kujisauver, il faut kata. Joka tunaongea mkikongo, Kinshasa ni nini? Ni kapitala ya babandi bavoyo. Osilo ndani mtechika bantu wanaenda kumharibisha. Mwa mnecheka mwa mpaka anapiga magoti kumbele Kinshasa. Mimi kufanya vile Chombe alifanyaka.